no es humana. That's why faith is not human. La fe es espiritual. Faith is spiritual. Y por lo tanto es sobrenatural. So it's supernatural. Y nadie aquí puede decir que no tiene fe. And nobody here can say that has no faith. Porque la palabra de Dios establece Because the word of God en established el libro de Romanos capítulo 12, in the book of Romans chapter 12, versículo 3, verse 3, que a cada uno de that to nosotros each one of us, Dios le ha dado una medida de fe. God has given a measure of faith. Es cierto que hay hombres que tienen poca fe, It's true there are people that have little faith, porque hay tres niveles de fe. because you got 3 different levels of faith. Hombres de poca fe, número uno. Men of little faith, number 1. Hombres de una gran fe, número Men of dos. a great faith, number 2. Y hombres con una perfecta fe, A número man tres. with perfect faith, number 3. Pero es importante que entendamos But it's important that we understand que no podemos andar por vista. that we cannot walk by sight. Y lo dijo el apóstol Pablo, Apostle Paul said, porque por fe andamos, because by faith we will go, no por vista, not by sight, no por los sentidos. not by the human senses. Entonces, para tú entender lo que te voy a explicar en breves So minutos, for you to understand what I'm going to explain to you in a couple of minutes, usted debe entender primero you should understand first que Dios es espíritu, that God is spirit, que Dios es that sobrenatural God is supernatural, y que su reino and that His kingdom es un reino sobrenatural. is a supernatural kingdom. Porque yo quiero hablarle en el día de hoy Because I want to talk to you today acerca de las llaves del reino. about the keys of the kingdom. Pero si usted no entiende lo que es el reino, But if you don't understand what is the kingdom, no va a entender lo que son las llaves you're del not reino. going to understand what are the keys of the Así kingdom. que yo quiero que usted me preste su mejor So atención I want you to pay attention para que reciba una revelación poderosa so you can receive a powerful de revelation la palabra de of Dios. the word of God. El reino de Dios The kingdom of God es un reino invisible. is invisible kingdom. El mismo Jesús hablando con sus discípulos, Jesus himself, cuando comenzó a enseñarle la palabra del reino, talking to the disciples, teaching about the nota que kingdom la palabra que word, Jesús enseñó about the word that he taught, fue una palabra revelada. was a Porque revelation la word. palabra del reino Because the word of the es kingdom una palabra revelada. is a word that he revealed. Los fariseos no tenían una palabra revelada. Pharisees didn't have a word revealed from Los the saduceos Spirit. no tenían una palabra revelada. Pharisees didn't have a word that was revealed by the Spirit. Los escribas no tenían una palabra revelada. They didn't have a word revealed by the Spirit. Ellos tenían el Talmud, They had the Talmud, ellos tenían la Torá, the Torah, ellos tenían los rollos, los pergaminos, yeah, they have the law, pero no tenían el rema de Dios. but they didn't got the rhema of God. Tenían el logos, They have the pero logos, no tenían una palabra revelada. but they have a revelation of Porque the la word. palabra rema Because the word es una rhema palabra revelada. is a revealed La word. palabra revelada The word revealed es activa, is active, es operativa, is es operational, enérgica, is energetic, tiene poder got power. y transforma a la gente. Un aplauso fuerte a Dios que le transforma a la gente. Amen. Transform people. O sea, no es lo mismo It's not the same. un predicador religioso A religious preacher sin revelación de Dios without the revelation of que un God predicador que hable than the preacher por revelación de Dios. that speak by Por revelation eso of cuando God. Jesús entra en That's escena why when Jesus que enters comienza a predicar la and palabra start del preaching reino, the word of God of the kingdom, la gente comienza a decir, people start saying, pero qué palabras son estas. what kind of words are this? Es que habla con mucho poder, He speaks with power. es que habla con mucha He autoridad, speaks with authority. es que habla con mucho poder. He got power in his words. La gracia está sobre él. Yeah, the grace is over him. Incluso en una ocasión, In one occasion, los fariseos y los escribas Pharisees mandaron una comisión sent a commission para apresar a Jesús. to take preaching Y Jesus. cuando llegaron donde Jesús And when estaba, they came to Jesus, enseñando la palabra del preaching reino, the word of the kingdom, la Biblia the dice Bible says que no pudieron they couldn't apresar a Jesús. catch him. Se devolvieron al lugar They went back to the de place donde lo enviaron. where they were Y sent. cuando llegaron allí, And when they got there, los sacerdotes, the priests, los the religiosos, religious people, dijeron, ¿y dónde está Jesús? they asked him, where's Dijeron, Jesus? no pudimos hacer We nada couldn't take him preach porque nosotros nunca hemos visto because I have never un seen hombre que hable tan a bueno man that speaks so great como habla ese hombre. as Jesus speaks. Porque Jesús tenía Because Jesus had una palabra revelada, a revelation tenía word. una palabra del rey. It's a word for the kingdom of God. Entonces, para entender lo que es So reino, to understand what is kingdom,
debemos primero entender al rey, We need to understand the king first. porque Dios Because God es el rey de reyes is the King of y kings Él es el Señor de and the señores. Lord of lords. Entonces Él ha So establecido he has established un reino a espiritual. spiritual kingdom. Dígalo conmigo. Say it with Él me. He ha establecido has established un reino a kingdom, totalmente espiritual. a spiritual kingdom. Él le dijo a sus discípulos, He told the disciples, cuando ustedes escuchen a alguien when you hear somebody decir el reino está en el norte, saying the kingdom is in the north, o el reino está en el sur, or the kingdom is in the south, o él aquí, o or él over allá. here, or here it is, or he's there, Jesús dijo, no crean eso, Jesus said, don't believe that, porque el reino de Dios because the kingdom of God está entre vosotros. is among of you. Por eso, That's why, en cierta ocasión, in some occasion, Nicodemo se presentó a Jesús. Nicodemus presented to Jesus. ¿Sabe por qué se presentó de noche? You know why he went to Jesus at night? Porque él pertenecía al Sanedrín, Because it was part of the Sanhedrin, a la institución was religiosa the religious institution, más poderosa most powerful que one existía en aquel that entonces. existed at that time. Él tenía varias prohibiciones. He got very prohibition. O sea, Prohibition. escuchen bien, él no podía He couldn't adorar worship ni inclinarse or bow himself ante otro hombre. in front of any other man. Porque si él hacía eso, Because he does that, lo expulsaban he was supposed to be del expelled Sanedrín. from the Sanhedrin. Él no podía tampoco He couldn't even verse con Jesús see Jesus durante el día, during the daytime porque entonces perdía automáticamente because he could lose su automatically investidura sacerdotal. his priesthood authority. Por eso se presentó a Jesús de noche That's why he went to Jesus at night. y le dijo, yo sé And he told him, I know que tú has venido that you have come de parte de Dios como from maestro, God as a teacher. porque nadie puede hacer esta Because señal nadie can do those signs que tú haces that you do. si no está Dios con él. God is nowhere. Y Jesús le And contesta, Jesus answered. Jesús le dice, Jesus said, de cierto truly, truly, os digo, I tell you, que si no nace de if nuevo, you're not born again, no puedes ver you cannot even see el reino de the Dios. kingdom of God. Nota No, see en that. Juan capítulo That 3, John chapter 3, versículo 3, verse 3 habla de ver says about see el reino de Dios. the kingdom of Y God. en Juan 3:5 And in John 3:5, habla talk about de entrar enter al reino de into Dios. the kingdom of Una God. cosa es ver el reino One de thing Dios, is see the kingdom of y otra God. cosa es entrar en el reino de Another one Dios. is enter to the kingdom of God. En Juan 3:5 In John 3:5, la palabra dice the word que says si usted no nace del agua y that del if you're not Espíritu, born again from the world and No the puede word of the Spirit, entrar. you cannot enter. no puede You entrar cannot enter al reino de to Dios. the kingdom of God. Cuando uno nace de nuevo, When you're born again, la palabra the dice word says que uno nace del agua. that we are born from Y the del water Espíritu. and the Spirit. O sea, nosotros It means that we heredamos inherit el pecado de Adán. the Adam sin, Y ese pecado, and that sin that sin nos afectó a nosotros. affected us. Teníamos una naturaleza pecaminosa, We got a very sinful nature, una naturaleza maldita, a cursed nature, la cual nos separaba de which Dios. is separated off from Y God. el día que nacimos de nuevo, The day that we were born el again, Señor sacó esa naturaleza pecaminosa God took away that sinful nature y colocó el Zoe de Dios, and put his breath, his la soul, vida de Dios. the life of God. Y yo pregunto en esta mañana, And I asked this morning, ¿cuántos han nacido de nuevo? how many are born again ¿Cuántos han here? nacido de nuevo? How many of you have been born again? Lo que significa What means que si usted ha nacido de nuevo, that if you were born again, usted ha nacido dos veces. you were born twice. Porque para nacer de nuevo, Because to born again, obligatoriamente Hay que nacer. you have to, y lógicamente, and logically, hay que nacer biológicamente. we have to be born, in the natural. Y si usted está aquí en esta mañana, If you're here this morning, es porque usted nació biológicamente. it's because you were born in the natural. Usted sabe el día en que nació. You know the date you were born. ¿Cuántos cumplen años? How many here has a birthday? Todos los que estamos aquí cumplimos años. All of us here has a birthday. Porque un día nacimos Because one day biológicamente. we were born. Tenemos un acta de We nacimiento. have a birth certificate. Porque nacimos de nuevo. Because we are born again. Hello. Hello.